كل عام أنتم بخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا عليا في ارتقاء فاق جبريل الأمين، ومضى يخترق النور اشتياقا وحنينا، وتدلى لمقام القرب محفوظا مصونا. يا لها من لحظات فوق وهم الواهمين، سار فيها المصطفى خير البرايا أجمعين. ونحن نتذكر معجزة الإسراء والمعراج، نذكر أول آية في سورة الإسراء. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء والمعراج معجزة. وما هي فائدة المعجزة؟ المعجزة لها فائدتان رئيسيتان. الأولى ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. انظروا لما علمت قريش بنبأ الإسراء والمعراج، أرادوا أن يوقعوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا له: انظر، إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى الأقصى إلى بيت المقدس، ونحن نذهب في شهر ونعود في شهر. فقال سيدنا أبا بكر رضي الله عنه: إن كان قال هذا فقد صدق، إن كان قال هذا فقد صدق. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم بالصديق. Anwarul Muhadarah, tema Muhadarah yang disampaikan Syekh pada kesempatan malam hari ini tentang Isra Mi'raj dan pelajaran yang bisa kita ambil faedah darinya. Syekh tadi mengawali dengan surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami bisa menunjukkan kepadanya min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan Isra Mi'raj itu merupakan suatu mukjizat. Dan mukjizat, faidah dari mukjizat tersebut adalah yang pertama, liyazdadu imanan, untuk menambah keimanan. Liyazdadal ladzina amanu imanan, tidak lain untuk menambah keimanan orang-orang yang beriman. Fasayyiduna Abu Bakrin, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lamma qala lahu kuffar, tatkala orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepadanya, bi istihza'i sahibi, istihza yaitu dengan nada mengolok-olok sahabatnya, yaitu Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bizami annahu dhahaba ila baitil muqaddas, Baitul Maqdis. Bizami dengan keyakinan bahwa sungguh perjalanan ke Baitul Maqdis itu perginya saja 1 bulan, pulangnya juga 1 bulan. Bagaimana mungkin temannya itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melakukan itu dalam waktu 1 malam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, in kana qala hadza faqad shadaqa. Jika Muhammad mengatakan seperti ini, faqad shadaqa, maka sungguh dia telah benar. Faqala lahu nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, anta siddiq hadhihi al-ummah, engkau adalah siddiq pembenar hadhihi al-ummah, pada umat ini. قلنا أن للمعجزة فائدتين. الفائدة الأولى ليزداد الذين آمنوا إيمانا، والفائدة الثانية إقامة الحجة والدليل على الكافرين. إقامة الحجة والدليل على الكافرين. فكانت معجزة الإسراء والمعراج معجزة بكل المقاييس الدنيوية، كما كان لسيدنا إبراهيم معجزة، وضع سيدنا إبراهيم في النار ثم خرج منها سليما معافى. وكما كانت لسيدنا موسى معجزات، انفلق البحر وتحولت عصاه إلى ثعبان. وكما كانت لغيرهم من الأنبياء معجزات. إذن فالله سبحانه وتعالى يؤيد رسله بالمعجزات لأمرين: لكي يزداد الذين آمنوا إيمانا، ولكي يقيم الحجة والدليل على صدقه أمام المشركين. Saya menegaskan kembali bahwa manfaat daripada mukjizat yang pertama tadi adalah untuk iqamatu ziyadatu al-iman, untuk mempertambah keimanan, menambah keimanan. Itu faidah mukjizat yang pertama. Kemudian faidah mukjizat yang kedua adalah iqamatu al-hujjah, untuk menegakkan al-hujjah, bukti wad dalil ala al-kafirin, dan bukti untuk menunjukkan pada orang-orang kafir. Syekh di dalam makalahnya ini beliau mencantumkan ayat walladzi jaa bis-sidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan sidq, dengan kebenaran, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ulaika humul muttaqun. Ulaika, mereka itulah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kemudian iqamatu al-hujjah, ini fungsi kedua daripada mukjizat tadi, wa dalilu 'alal kafirin, dan petunjuk bagi orang-orang kafir, kama kanat mu'jizatul rusul as-sabiqin, sebagaimana mukjizat para rasul terdahulu, yaitu Sayyiduna Ibrahim wudi'a fin nari, sebagaimana Ibrahim diletakkan di api dan kemudian Allah mengeluarkan darinya. Kemudian yang kedua dicontohkan oleh Musa alaihi salam, yang tatahawal asal, yang berubah asahu, tongkatnya, ila thu'banin kabir,
menjadi ular yang besar, dan kemudian mampu membelah lautan. كان الإسراء والمعراج بداية الإسراء كان من مكة. الإسراء كان من مكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، وفي هذه دلالة على أن هذا المسجد من مقدسات المسلمين وملك للمسلمين لا ينازعهم فيه أحد أبدا، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له الأنبياء جميعا وصلى بهم إماما. إذن فهذا المسجد أصبح قبلة المسلمين الأولى، أصبح قبلة المسلمين الأولى في صلاتهم الأولى قبل أن تنتقل القبلة إلى مكة. كانت قبلة المسلمين في المسجد الأقصى، فهذا من مقدساتنا نحافظ عليه ونهتم لأمره ونعرف أبناءنا فضله وقيمته إن شاء الله. Kemudian faidah Isra dan Mi'raj yang kedua adalah karena al-Isra min Makkah ila Masjidil Aqsa. Isra perjalanan dari Makkah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestina, dan Masjidil Aqsa adalah kiblatul muslimin al-ula, kiblat kaum muslimin yang pertama. Wa dhihabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, dan kepergiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, wassalatu imaman bil anbiya, dan kemudian salat selaku imam mengimami para anbiya, dalilun ala anna hadzal masjid, ini merupakan suatu bukti bahwa anna hadzal masjid, bahwasanya masjid ini min muqaddasati al-muslimin, termasuk dari salah satu syiar-syiar kaum muslimin yang mana kita harus senantiasa menjaganya. أما المعراج فكان إلى سدرة المنتهى، كان المعراج إلى سدرة المنتهى، لم يصل إلى هذا المكان إنسان أبدا ولا ملك مقرب. هذا المكان سدرة المنتهى لم يصل إليه إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو المنتهى؟ أي هذا المكان الذي ينتهي عنده علم الخلائق، كل الخلائق ينتهي علمها عند سدرة المنتهى. من الذي تخطى سدرة المنتهى؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكبر الأدلة على أنه خير خلق الله سبحانه وتعالى، وأنه أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، أعلم من البشر أجمعين، وأعلم من الملائكة أجمعين حتى جبريل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة أصبح فيها أعلم أهل الأرض والسماوات بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى كرم هذا النبي، فلذلك يجب علينا أن نعظمه ونكرمه ونحبه ونتبع سنته ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian saya menjelaskan faidah yang ketiga daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu wusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha, sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sidratil muntaha. Ini merupakan suatu dalil ala annahu a'lamu ahlal ard billah, bahwasanya Nabi adalah satu-satunya penduduk bumi yang paling tahu perihal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh tadi menambahkan makna daripada Sidratul Al-Muntaha. Al-Muntaha
dari kalimat intaha yantahi intiha, artinya akhir dari seluruh pengetahuan makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi Nabi SAW sampai kepada derajat yang paling akhir, dan beliau itu sendiri yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai ke sana. Tidak ada makhluk yang lain, bahkan Jibril sekalipun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat itu atau mencapai tempat tersebut. Ini merupakan suatu dalil petunjuk huwa khairu khalqillah, bahwasanya Nabi SAW itu adalah benar-benar sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ala itlaq, secara mutlak. Fayajibu alaina hubbuhu, maka wajib atas kita mencintainya, wa ta'zimuhu, dan wajib bagi kita untuk memuliakan Nabi SAW. Kemudian wa dzikruhu daiman, dan harus senantiasa kita ingat selalu beliau, daiman, selama-lamanya. Wassalatu alaihi, dan senantiasa bersolawat kepadanya. Wa ittiba'u sunnatihi, dan mengikuti sunnahnya. Wa difa'u anhu, dan senantiasa siap untuk membelanya. Kama rafa'allahu ta'ala dzikrahu fil alamin, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat dzikrahu, mengangkat namanya, mengangkat derajatnya fil alamina, di alam semesta ini. Kullu arkanil Islam wa faraiduh, kullu arkanil Islam wa faraiduh furidat an tariq al-wahy illa as-salat. As-salat hadha ar-rukn al-wahid, as-salat huwa ar-rukn al-wahid alladhi faradahu Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyhi Muhammad بدون واسطة. ففرضت الصلاة في يوم المعراج هذا، وهذا دليل على عظم الصلاة، هذا الركن الكبير، وعلى جزيل ثوابها من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك في نفس الوقت على شديد العقاب لمن تكاسل عنها وتغافل عنها. وإن شاء الله سيأتي مثال حج رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج عن تعذيب من يتكاسل عن الصلاة ويتغافل عنها. Dan kemudian tadi Syekh menambahkan bahwasanya seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah turunkan kepada hambanya dengan perantara, kecuali satu, yaitu syariat sholat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat sholat ini tanpa perantara, langsung memanggil Nabi SAW ke Sidratil Muntaha untuk mendapatkan suatu kewajiban menunaikan sholat tadi. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan kita, dan amat berat siksanya bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut. Furidat alaina as-shalah fi hadhihi rihlah 5 marat fil yawm wal lailah. Diwajibkan atas kita sholat fi hadhihi ar-rihlah, melalui rihlah ini, perjalanan ini, 5 marat, yaitu 5 kali fil yawm wal lailah, sehari semalam. Wa hadza dalilun kabir ala fadli tilkal ibadah, dan ini adalah merupakan keutamaan yang besar terhadap ibadah tersebut, wa ahammiyatuha, dan pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaganya.
wa jazilu thawabiha minallah, dan pahalanya juga sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syadidu iqabihi liman tarakaha, dan amat pedih siksanya bagi orang yang meninggalkannya. Wa takasala anha, dan bermalas-malasan dalam mengerjakannya. حينما نذكر أحداث السيرة أو المناسبات العظيمة في الإسلام يجب أن نتذكرها لكي نستفيد من الدروس التي فيها. في هذه الرحلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد بعينه صلى الله عليه وسلم، وسأل عنها جبريل عليه السلام. فماذا رأى النبي؟ بعضا مما رأى النبي، لن نذكر كل ما رأى النبي. أول شيء درس كبير في الثبات والتمسك بهذا الدين والصبر على الابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج اشتم رائحة جميلة طيبة، اشتم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة جميلة وطيبة، فسأل جبريل عليه السلام: ما هذه الريح الطيبة يا أخي يا جبريل؟ فقال له: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها. هؤلاء وقفوا أمام فرعون وقالوا: ربنا وربك الله، فألقاهم فرعون في النار، ألقاهم في مادة النحاس المنصهر، أتى ببقرة كبيرة ووضعها في النار، ولما انصهرت وضع فيها الأبناء ثم وضع فيها الأم. هذا موقف نتعلم منه الثبات والتمسك بالدين. نحن مسلمون نبقى مسلمون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أصعب أوامر القرآن الكريم، أصعب أوامر القرآن الكريم على الإطلاق في القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التمسك بالدين طوال الحياة والموت على الدين هذا أمر صعب لا يتحمله إلا من عاش على هذا الدين. Dan kemudian Syekh menjelaskan mengenai apa yang disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan Mi'raj, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama adalah as-sabatu 'ala ad-dini was-sabr 'ala al-ibtila. As-sabat, tetap teguh, berpegang teguh pada agama, was-sabru, dan bersabar terhadap segala macam bentuk cobaan. Ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama Mi'raj itu mencium aroma yang wangi. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, "Ma hadhihi ar-raihah?" Apa aroma yang wangi ini wahai Jibril? "Hadhihi raihatu Masitah ibnatu Fir'aun." Masitah Masitah ibnatu Fir'aun. Masitah putri daripada Fir'aun. Wa abnaiha. Masitah yang menyisir anaknya Fir'aun. Masitah penyisir rambut anaknya Fir'aun ini, dan anak-anaknya itu bersaksi
bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atas kesaksian itu kemudian Fir'aun menaruhnya di dalam birkatun nar, di dalam kolam yang berisi api, membakarnya, dan kemudian raihatuhu, aromanya wangi dicium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya at-tabat ala din, kita harus tetap berpegang teguh pada tali Allah dan bersabar terhadap segala cobaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Mas Syitah tadi. Dan Syekh kemudian menambahkan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang kita rasakan berat untuk mengaplikasikannya, yaitu dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi as-sabatu 'ala din, berpegang teguh terhadap agama Allah, was-sabru 'ala ibtila, dan bersabar terhadap segala macam bentuk ujian. أيضا من الدروس المستفادة في هذه الرحلة أهمية وفضل الجهاد في سبيل الله والعمل في جيوش المسلمين التي تدافع عن هذا الدين وتحمي أراضيه وتدافع عن أهل هذا الدين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مجموعة من الناس يزرعون الأرض، وسريعا الزرع يكبر ويحصدونه في نفس الوقت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس يزرعون ثم يحصدون ما زرعوه، ثم يزرعون ويحصدون ما زرعوه. فقال من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. Kemudian apa yang disaksikan oleh Nabi selama Mi'raj berikutnya, yaitu perihal ahamiyah, pentingnya al-jihad, berjihad di jalan Allah, dan keutamaan berjihad yang wajib kita ketahui, wa tatawwu', dan kemudian fi juyusi al-muslimin, wa tatawwu', dan sukarela bergabung di dalam pasukan kaum muslimin yang tudafi' membela agama ini, sebagaimana yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Beliau melihat sekelompok manusia yang menanam, kemudian memetik apa yang ditanam, dan kemudian menanam lagi dan langsung memetik apa yang dia tanam, langsung memanen hasilnya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah orang-orang ini? Yaitu orang-orang yang dulunya semasa hidupnya ikut berjihad membela agama Allah fi sabilillah. ثم درس آخر في أهمية الصلاة والتحذير كل الحذر من تركها والتكاسل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مجموعة من الناس